नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आमर आजिर एही राशिर कार्यक्रम को। आजिर एही राशिर कार्यक्रमटी वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही विशेष वीडियो रे आपण माने जानिबे रथयात्रा परठारु वृष राशिर जातक और जातिकांक जीवन रे केउ केउ बड़ परिवर्तन गुड़िक आसीबा पई जाउअछि। भगवान जगन्नाथଙ୍କ कृपा एवं ग्रह मानकर स्थिति अनुसार केउ क्षेत्र रे लाभ केउ क्षेत्र रे सावधान आपण रहिबा आवश्यक एवं केउ प्रतिकार करिले शुभ फल अधिक पाइबे एही सबु विषय रे विस्तार भाव रे जानिबे। भिडियोटी आरंभरु शेष पर्यंत सेथिपई निश्चय देखंतु, कारण शेष रे आमे एमिति किछि सहज प्रतिकार कहिबु जाहाकु आपण करिले जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन आपणकर आसीबो। जदि आपण भगवान जगन्नाथंकर भक्त अटंती तेबे कमेंट रे निश्चय जय जगन्नाथ लिखंतु। तो एबे पर्यंत जदि आपण आमर चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे एही मुहूर्त रे सब्सक्राइब करंतु, वीडियोटी को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो बंधु माने चलंतु आरंभ करिबा आजिर एही राशिर कार्यक्रम को। तो बंधु माने वृष राशिर अधिपति ग्रह हेउछंती शुक्र। शुक्र सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य एवं प्रेमर कारक। रथयात्रा परठारु एही राशिर लोकंक जीवन रे अनेक नुआ सुजोग आसीबा पई जाउअछि। जेउ काम बारंबार अटकी जाउथुला सेही काम धीरे धीरे सफल हेबा आरंभ करिवो। भाग्यर सहयोग बढ़िवो। अनेक समय रे अल्प परिश्रम रे मध्य भल फल पाइबे। धन प्राप्तिर नुआ रास्ता मध्य खोलिबो। पुरुणा बाकी रहिथिबा टंका फेरी पाइबार सुजोग मध्य रहुछि। व्यवसायी माने नुआ ग्राहक पाई पारंती। अनावश्यक खर्च कमिबार संभावना रहिछि। चाकरी खोजुथबा लोकमानंकु भल खबर मिलिबो। जेउ माने चाकरी करूछंती सेमानंकर पद उन्नति किंबा दरमा वृद्धि हेबार मध्य संभावना बहुत अधिक रहिछि। ऑफिस रे आपणक कामर मध्य प्रशंसा हेबो। व्यवसायी मानंक पई समय बहुत भल रहिबो। नुआ चुक्ति नुआ सहयोगी एवं भल लाभ मिलिबो। किंतु कौनसी बड़ विनियोग करिबा पूर्वरु भल भाबरे चिंता निश्चय रूप रे आपण थरुटिए करंतु। परिवार कथा जदि कहिबा घरे आपणक परिवार मध्य रे खुशीर परिवेश रहिबो। परिवार रे थिबा सदस्य मानंकर मन मध्य रे मनमालिन्य गुड़िक सबकिछि कम हेबो। कौनसी शुभ कार्यर मध्य घरे हेबार जुग रहिछि। प्रेम संपर्क रे जदि आपण प्रेम संपर्क रे अछंती तेबे प्रेम संपर्क रे आपणकर मधुरता बढ़िबाकू लागिबो। जेउ माने अविवाहित अछंती सिंगल युवक मानंक पई भल विवाहर प्रस्ताव आसीबार मध्य जुग बनुअछि। स्वामी स्त्रींक मध्य रे बुझाबणा बहुत अधिक हेबो। जदि स्वास्थ्य कथा कहिबा स्वास्थ्य वर्तमान आपणकर पूर्व अपेक्षा भल रहिबो। किंतु आपण टिके निजर खाद्य पानीय उपरे विशेष भाव रे ध्यान दियंतु, कारण बाहर जो खाद्य गुड़िक आपण खाउछंती जेपरि कि चाउमिन कौनसी भी फास्ट फूड किंबा अनियमित खाद्य गुड़िक ठारू आपण जेते अधिक पारिबे दूरेई रुहंतु। यथेष्ट विश्राम आपण नियंतु। आपणकर वैवाहिक संपर्क रे मधुरता बढ़िबो। दंपति मानंक मध्य रे भल पाइबा बहुत अधिक बढ़िबो। जहाँ भी पूर्वर मनमालिन्य रहितिला आपणक मध्य रे सही सबु मनमालिन्य आपणकर दूर मध्य हेबो। एहा सहित फैमिली प्लानिंग होई पारे। जदि कौनसी दूर स्थान को बुलिबार किछि पूर्वर आपण भाबुथुले ताहेले आपण कौनसी दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। हेले यात्रा समय रे आपण टिके आपणक पार्टनर कर स्वास्थ्य उपरे ध्यान रखंतु, काहेकि ना अधिक दूर यात्रा फल रे तांकर स्वास्थ्य रे टिके परिवर्तन आसी पारे। जेमिति कि आखि जलापुड़ा थंडा ज्वर काश एही भली किछि समस्या किंबा कौनसी क्षत हेबा जेपरि कि खंडिया खाबरा होई जिबा नचेत शरीर पीड़ा बा थकापण अनुभव हेबा एही भली किछि स्वास्थ्यगत समस्या आपणकर जीवन साथींकर देखा देई पारे। आउ जदि आपणकर जीवन साथी
ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି ବା ରାଗିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବୁଝାମଣା ଖରାପ ହୋଇଛି, ତେବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇକରି ସେହି ସବୁକୁ ଆପଣ ଦୁହେଁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କିମ୍ବା କୋଚିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଲେଜ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂଆ କୋର୍ସ ଯଦି ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ନୂଆ କୋର୍ସରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ନେବେ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବେ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକର ସାବଧାନ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତ ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ବା ଏହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣ ଅଧିକ ରାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଋଣ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରେ ଡୁବାଇ ରଖିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିନା ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଜମାରୁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ, ତାହା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଶିଫଳ କେବଳ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ମୂଳ ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକ ଓ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜର ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏବେ ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।